عم الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى روحا وجسما لا مرى يا من يرى ولا يرى وفضله عم الورى يا من يرى ولا يرى وفضله عم الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرارا وجسما لا مرارا طه الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سما طه الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سما فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا أهمنا وكدرا يا من يرى ولا يرى فضله عمن ورى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى روحا وجسما لا مرى الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سما طه الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سما فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا أهمنا وكدرا يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى روحا وجسما لا مرى ولا تزيغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا ولا تزيغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا بخير قبل غرغرا يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى روحا وجسما لا مرى ولا تزيغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا ولا تزيغ
تزيغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرة بخير قبل غرغرة يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما نامرا روحا وجسما نامرا وصل مولانا على من قد رقى على العلا أهل الورى هم ذخرنا في الآخرة وصل مولانا على من قد رقى على العلا وآله أهل الولا هم ذخرنا في الآخرة هم ذخرنا في الآخرة يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى يا من يرى ولا يرى وفضله أما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا روحا وجسما لا الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وإلى روح صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصل الله مولى المسلمين صرف الله شر المؤذين أصل الله مولى المسلمين صرف الله شر المؤذين أصل الله مولى المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على أبينا آدم وأمنا حواء ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقبل الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجعل العاقبة المصير لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله المهاجرين المجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل باعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيا وأولياء الله تعالى جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب وأهل ترك مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس. ثم إلى روح سيدنا حبيب علوي بن محمد بن هاشم باعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين إن الله يتقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام وأن الله يعيدها علينا وعليكم سنين بعد سنين وعواما بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم وعلى آله وصحبه ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمات وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ودائر. إنك ولي خير ومفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اجدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. عالم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيفا لم يزل ذبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ذبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ذبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ذبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ذبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ذبنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبير السعادة. يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا وأهلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا. وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حداد العلا ما تعسر وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر. وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسندكم متصل إلى الإمام قطب الدعوة والإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلومنا جميعا في الدارين آمين. إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وعن والدينا وعن المسلمين أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلومنا جميعا في الدارين آمين. إلى أن قال ونؤمن بكل كتاب أنزله الله بكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى الجن والإنس والعرب والعجم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن بكل كتاب أنزله الله
dan termasuk ilmu keimanan yang harus kita ketahui adalah kita semuanya beriman bikulli kitabin, dengan setiap atau semua kitab anzala yang telah menurunkan pada kullu kitab siapa Allahu Allah, wa bikulli rasulin, dan beriman dengan segala atau semua utusan arsala yang telah mengutus pada rasul siapa Allahu Allah, wa bimalaikatillahi, dan beriman dengan para malaikat-malaikatnya Allah, wa bil qadari, dan beriman dengan takdir khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi, dan takdir yang buruk. Salah satu keimanan, ilmu keimanan yang harus kita ketahui adalah kita semuanya beriman. Jadi ulun pian harus di dalam hati kita beriman, yakin akan kebenaran semua kitab suci yang Allah turunkan. Semua kitab suci. Yang wajib 4 yang harus kita ketahui. Kita harus beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat. Kita harus beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur. Kita harus beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab Injil. Kita harus beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita yakin bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Dan kita harus yakin, percaya, beriman bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa bikulli rasulin arsalahu Allah, dan kita harus beriman kepada setiap rasul yang Allah utus. Rasul itu banyak. Jadi Rasulullah itu banyak. Rusul, jamaknya rasul, rusul. Rasulullah itu utusan-utusan Allah itu sangat banyak. Ada yang mengatakan sampai 124.000 rasul. 124.000 nabi. Kemudian 313 rasul, dan nanti itu yang harus kita ketahui, yang kita harus kita ketahui adalah 25 rasul. Jadi nabi itu 124.000 nabi. Kalau kita suruh menghafal, kada mungkin hafal ya. Yang 25 aja kada hafal, apalagi 124.000. Kemudian nanti rasul ada 313. Kemudian di antara 313 yang harus kita ketahui adalah 25 rasul. Rasul itu pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Makanya jumlah rasul itu jumlah nabi itu banyak. Tapi yang rasul kada sebanyak itu. Kemudian dari rasul yang 300 sekian nanti 25 yang harus kita ketahui. Di antara 25 nanti ada istilah rasul ulul azmi, yang punya tingkat ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Di antaranya yang paling sabar, yang paling tabah menghadapi segala apapun adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita harus beriman dengan semua rasul yang Allah utus kepada kita. Kita harus beriman kepada semua utusan yang Allah utus. Wa bimalaikatillahi, dan kita harus beriman dengan seluruh malaikat yang Allah tugaskan. Di antaranya adalah 10 malaikat yang harus kita ketahui. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan salah satu keimanan yang harus ada pada hati kita, pada diri kita, kita harus beriman kepada takdir. Sering ulun sampaikan kepada pian semuanya, takdir ini ketentuan dari Allah. Takdir ini ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus beriman bahwasanya ketentuan Allah, mau itu baikkah burukkah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk keimanan kita kepada takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, adalah menerima. Jadi orang itu kalau beriman kepada Allah,
beriman kepada qada qadar, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tanda yang paling kuat adalah menerima. Baikkah, burukkah, menerima. Kalau ada orang kada menerima takdir, ini berarti imannya kurang, imannya lemah. Dan kita hidup, ada kalanya Allah kasih qadar atau takdir yang baik, ada kalanya yang buruk. Takdir yang kada baik yang sudah terjadi, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau itu memang kada ada isi dosanya. Kalau takdir yang sudah berlalu itu adalah dosa, maka sekarang juga kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah dan janji untuk tidak mengulangi apa yang sudah pernah kita perbuat. Pemahaman kita ini ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah, kita percaya bahwasanya takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, itu semuanya harus kita percayai. Jangan yang baik kita terima, yang buruk kada. Mari ini untuk menimbulkan rasa ketenangan dalam jiwa. Orang itu kalau percaya akan takdir, beriman kepada takdir, bahwasanya semuanya ini dari Allah, maka dia ini nggak akan mudah galau. Karena yakin kok Allah itu kada mungkin memberikan yang kada baik. Walaupun menurut kita kada baik, ini maksud wabil qadari khairihi wa syarrihi ini bukan menurut Allah tapi menurut kita. Menurut kita ini baik, menurut kita ini buruk, tapi kalau dari Allah itu semuanya pasti baik. Kada kan di awal pelajaran yang lalu kita bahas bahwasanya Allah itu kada mungkin dolim sama kita. Allah menciptakan ulun pian, alhamdulillah kita punya anggota tubuh ini lengkap. Allah menciptakan ada bayi yang tangannya hanya satu. Allah menciptakan kita lengkap seperti ini, adil. Allah menciptakan bayi ini hanya satu tangan, adil. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah ini kada baik, ini takdir yang kada baik. Kada, menurut kita kada baik, tapi Allah itu maha tahu. Allah maha mengerti apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Berapa banyak orang yang dikasih cacat sama Allah, tapi mereka Allah ganti dengan surga. Berapa banyak orang yang dikasih miskin sama Allah, tapi di dunia miskin, tapi nanti di akhirat Allah kasih surga. Berapa banyak orang yang dikasih sakit sama Allah, sakit-sakitan, ini sembuh, garing pulang, sembuh, garing pulang. Ya Allah, berkali-kali. Tapi Allah ganti dengan apa? Dengan surga. Makanya dalam Al-Quran, ketika orang itu dikasih yang kada nyaman menurut orang tersebut, sekali lagi kalau menurut Allah itu semuanya baik, kalau dari Allah itu semuanya baik, tapi kita manusia yang mengalami, yang menerima, kadang kita ini berpikiran ini baik, ini kada. Makanya Allah berjanji untuk orang-orang yang bersabar atas ujian yang Allah beri, maka Allah kasih pahala tanpa batas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan berikan pahala untuk orang-orang yang bersabar tanpa batas. Semoga yang sekarang sedang sakit Allah mudahkan untuk bersabar. Yang sedang Allah kasih ujian, semoga Allah kuatkan kita untuk bersabar dan tetap mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi enak kalau kita ini paham, mengerti, sehingga kita yakin bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan kada baik yang kada baik sama kita, maka kita enak. Jadi tidak pernah ada lintasan dalam hati, kenapa Allah kasih aku kayak ini, kenapa Allah kasih aku kayak ini, kenapa aku ini sudah rajin bersembahyang, aku rajin ngaji, aku rajin baca sholawat, kenapa tetap miskin. Kadada kayak itu. Kenapa? Karena yakin kok yang dari Allah semuanya baik. Cuma kadang kita yang menerima kada bisa menerima dengan baik. Akhirnya ada sangka-sangka yang kada baik sama Allah. Kenapa? Maka dari itu pahami yang seperti ini, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang akan bahagia. Tenang, minimal hati kita akan tenang.
tenang karena menerima apapun dari Allah pasti baik. Jadi yakinkan dalam hati kita, apapun yang dari Allah pasti baik. Apapun itu, kalau dari Allah pasti baik. Kita melihat ada orang lahir dalam keadaan buta, itu baik. Baik dari Allah baik. Walaupun menurut kita kada baik, tapi itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu bahwasanya ini orang kalau dikasih bisa melihat mungkin akan banyak maksiat. Nah, jadi semuanya pasti ada hikmahnya, dan semua apa-apa takdir yang Allah berikan pasti ada kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menerima takdir darinya, baik itu takdir baik menurut kita atau buruk, semuanya semoga Allah mudahkan kita untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, menerima dan beriman ikhlas atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa nashhadu, kita semuanya menyaksikan, bersaksi, anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Muhammad ibnu Abdillah itu adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Jadi kita kada boleh menuhankan Nabi Muhammad, kada boleh. Kita kada boleh menganggap Nabi Muhammad kayak Nabi Isa dianggap oleh penganutnya, pengikutnya. Kada boleh. Makanya dalam Burdah itu, da'mat da'atuhun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta min wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi. Kata Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, Al-Imam Busiri pengarang Burdah, beliau mengatakan da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada nabi mereka. Siapa nabinya orang Nasrani? Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti ada bapak, Tuhan bapak. Nah, kata Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau mengatakan tinggalkan apa-apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani kepada nabi mereka. Tinggalkan, jangan. Artinya kita jangan menuhankan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sempurna, tapi jangan kita tuhankan. Karena kesempurnaan Nabi Muhammad ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, tapi bukan berarti Tuhan. Gitu. Jadi Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri mengatakan tinggalkan. Jangan sampai kita sama seperti orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Makanya ada Tuhan Ruh, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Jangan kayak gitu. Wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Tapi kalau untuk memuji Nabi Muhammad terserah. Wahkum, hukumi, artinya terserah. Wahkum bima syi'ta, terserah mau menyebut Nabi Muhammad kayak apa terserah. Memuji Nabi Muhammad terserah kita. Dengan pujian yang menurut kita itu sudah luar biasa tingginya, terserah. Memuji Nabi Muhammad terserah kayak apa pujiannya, terserah. Yang penting jangan kita menuhankan Nabi Muhammad. Kalau muji terserah, ya terserah. Masya Allah. Terus lanjutannya itu apa itu? Terus nih. Lanjutannya apa itu? Wangsub bima syi'ta. Apa itu? Pokok Imam Busiri di situ mengatakan kepada kita. Jadi kalau untuk memuji Nabi Muhammad terserah. Terserah kayak apa terserah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita, inilah bedanya kita dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani karena melihat Nabi Isa itu sempurna menurut mereka, akhirnya dikatakan Nabi Isa gara-gara nggak punya bapak, ya kan? Dianggap bahwasanya karena ini lahir dari ibu saja tanpa bapak, akhirnya dikatakan Nabi Isa anaknya Tuhan. Padahal kada. Nah, kita sama Imam Busiri jangan menganggap. Kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hambanya Allah. Jadi kita ini
Kalau untuk menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tidak boleh. Nabi Muhammad akan marah, Rasulullah akan marah. Tapi untuk memuji Nabi Muhammad, maka silahkan. Sampai-sampai Abu Yazid Muhammad itu kan ngarang kitab namanya Muhammad Insanun Kamil. Muhammad manusia yang mulia, yang sempurna. Bukan mulia, sempurna. Insanun manusia, kamilun yang sempurna. Berarti nggak ada cacat sama sekali. Nggak ada cacat sama sekali. Tapi sekali lagi, tidak boleh kita menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ketika kita bisa seperti itu, Masya Allah, kita harus yakin bahwa kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Hamba. Tapi jangan kita mengatakan, wah Nabi Muhammad hamba berarti sama kayak kita. Kada. Itu hamba yang istimewa, hamba yang sempurna. Kesempurnaan Allah itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi tetap ada batasan. Allah sebagai sang pencipta dan Nabi Muhammad adalah sebagai makhluk, tapi makhluk yang kamil, makhluk yang sempurna. Dan tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang sempurna seperti sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Yang seperti beliau itu enggak pernah kami lihat di seantero negeri. Bukan hanya di Syam, Irak, enggak, tapi seantero negeri, seluruh dunia tidak pernah aku melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Makanya dikatakan basyarun la kal basyar. Manusia tapi kada seperti manusia. Nabi Muhammad manusia, artinya apa? Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad tidur, tidak malaikat. Kalau malaikat kada makan, kada minum, kada guring. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad manusia, artinya apa? Bisa bahagia, bisa sedih. Nabi Muhammad bisa tertawa, bisa menangis, karena manusia. Tapi lakal basyar, manusia tidak seperti manusia. Di ayat lain Allah mengatakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang utusan kepada kalian dari bangsa kalian. Artinya apa? Manusia. Nabi Muhammad bukan dari bangsa malaikat. Nabi Muhammad bukan Rasulullah, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa kita manusia. Kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah Abdullah. Artinya jangan sampai terlintas dalam hati kita menuhankan Nabi Muhammad. Menuhankan Nabi Muhammad kada boleh. Masya Allah. Wa rasuluhu. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Arsalahu ilal jinni wal ins. Allah mengutus Nabi Muhammad itu kepada jin dan manusia. Jin dan manusia. Makanya umat Nabi itu dari kalangan bangsa jin ada. Kalau kita membaca kitab, di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan sekelompok jin, yang mana mereka masuk Islam semuanya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Karena Nabi Muhammad memang diutus untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Bahkan jin yang hidup di zaman Nabi ya ada sampai sekarang. Zaman Nabi yang masuk Islam sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Tapi inilah hebatnya kita manusia, dikasih kehebatan, kemuliaan oleh Allah. Sealim-alimnya jin, mereka itu masih belajar sama manusia. Dan bahkan dikatakan sealim-alimnya jin dibandingkan dengan manusia yang kada alim, menurut Allah tetap yang mulia, lebih mulia manusia walaupun kada terlalu alim dibandingkan dengan jin yang alim. Artinya apa? Jin itu di bawah kita. Bahkan ini misalkan kayak ini nih, ini banyak jin hadir. Pian pastikan di samping pian jinkah manusia ini? Mungkin dipegang ada anunya kada. Mereka belajar, mereka duduk bersama kita, duduk. Makanya banyak tuan guru yang mana mereka diisi murid dari kalangan bangsa jin. Tapi tetap kita ini manusia lebih mulia daripada mereka. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam.
Fadal ya Habib. Ada Habib Agil bin Salim Baharun. Ini kawan ulun di pondok di kamar. Jadi si Habib. Insyaallah nanti hari ini kita kedatangan tamu habaib banyak. Selain dari 9 habaib yang biasa hadir, datang nanti insyaallah Habib. Ini Habib Agil bin Salim Baharun dari Gresik, Jawa Timur. Kemudian nanti insyaallah sebentar lagi datang Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf dari Jakarta. Ada lagi insyaallah datang Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas dari Bogor. Insyaallah akan datang nanti, kita minta nasihat sedikit-sedikit dari beliau-beliau semuanya. Kita ngambil berkah kitab Nasaihud Diniyah. Jadi bahwasanya wa nashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Arsalahu ilal jin wal ins wal arab wal ajam. Nabi Muhammad itu Allah utus kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad Allah utus kepada bangsa Arab dan bangsa Ajam. Jadi kita ini dibagi jadi 2. Ada bangsa Arab, ada bangsa Ajam. Ajam itu siwal Arab. Ajam ini artinya selain orang Arab berarti Ajam. Kita ini diutus, Rasulullah diutus untuk kita, baik yang dari bangsa Arab maupun dari bangsa Ajam, baik itu orang Arab atau orang Ajam yang selain Arab. Jadi kalau misalkan seandainya Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab, kasihan kita yang bukan Arab. Seandainya Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk yang bukan Arab, kasihan yang orang Arab. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menebar kebaikan rahmat untuk alam semesta. Nah, jadi nggak ada batasan, mau itu orang Arab, orang Ajam, mau itu orang suku apapun, mau itu untuk bangsa apapun, mau itu untuk orang model kayak apapun. Nah, itu Rasulullah harus kita yakini. Bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada jin dan manusia, kepada orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab, dengan membawa apa? Bil huda. Nabi datang bawa petunjuk. Dikatakan la dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menunjukkan kita jalan menuju Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi itu bawa petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhirahu, agar Nabi menampakkan agama yang benar ini ala dini kullihi, atas semua agama selain Islam. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, agar Rasulullah menampakkan agama yang benar ini atas agama-agama yang lainnya. Atas agama-agama yang lainnya. Artinya Allah tampakkan, nih loh, aku utus Muhammad dengan membawa kebenaran, membawa agama yang benar, membawa petunjuk atas agama-agama yang lainnya, walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir mereka itu kada suka. Dengan apa? Dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Jazakumullah khair ala hudurikum. Insyaallah. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafir, walau karihal musyrikun. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa petunjuk, membawa agama yang benar atas agama-agama yang lainnya,
Walaupun orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kada Islam, mereka kada suka dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa annahu ballagha risalah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Allah utus untuk menyampaikan risalah dari Allah untuk kita semuanya. Wa addal amanah, dan Rasulullah itu akan menyampaikan amanah Allah kepada kita semuanya. Wa nasahal ummah, dan Rasulullah akan menasihati kita umatnya. Wa kashafal ghummah, dan Rasulullah menghilangkan yang namanya kesedihan, yang namanya masalah, yang namanya kegelapan. Allah hilangkan melalui diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa jahada fillah haqqa jihadih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau berusaha berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi kalau ulun pian sekarang berjuang, maka perjuangan kita ini kecil dibandingkan dengan perjuangan Nabi Muhammad. Ulun sering mengajak pian semuanya, ayo kita berjuang. Karena tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati Nabi kecuali apa? Kita berjuang. Kata Habib Ali Habsyi, masyi' yasurru qalban nabi mithal da'wah ilallah wa nasril ilm. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad kecuali dua aja, dakwah, nyebarkan ilmu. Nah, kita ini kalau ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad, maka mau nggak mau dah, ini dua ini harus kita lakukan, walaupun dengan sebatas kemampuan ulun pian. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya, dakwah. Yang punya jabatannya dengan jabatannya, yang punya harta dengan hartanya. Makanya rugi. Allah kasih kita harta, namun harta kita kadang kita gunakan untuk mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad, yaitu apa? Cita-citanya Nabi semua orang masuk surga, jangan ada satu umat pun masuk neraka. Dengan cara apa kita mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad itu? Dengan dua hal yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul Maulid. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati Nabi kecuali dakwah, kemudian yang kedua menyebarkan ilmu agama. Dakwah dengan apa yang kita mampu. Ini di sini kita hadir, pian hadir dakwah ini. Kada mungkin ini kitab akan ulun baca kecuali pian hadir. Kalau kada ada yang hadir, santri nggak ada, pian kada ada, ulun baca seorangan, itu namanya bukan pengajian. Jadi dakwah, masya Allah. Makanya berusaha kita bawai. Yang penting kita bawa. Terserah orang mau kada mau, yang penting kita ajak untuk hadir majelis. Orang mau hadir, mau kada mau hadir, terserah, itu urusan mereka. Yang penting kita mengajak. Karena jika kita mau mengajak, berarti kita telah menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai para pejuang-pejuang agama Allah yang terkumpul dalam para pejuang Anwaha, pian ini masya Allah, Allah pilih memang. Ada di sini yang berjuang dengan hartanya. Jadi di pondok ini kan lain ulun yang bangun. Siapa? Ya bubuan pian-pian ini. Dana dari pian-pian semuanya. Dari para donatur, dari para dermawan. Dan itu yang milih Allah. Ingat, itu yang milih Allah, bukan ulun. Makanya ulun kada mau pakai proposal itu. Kalau pakai proposal ini banyak kecewanya nanti. Jadi supaya kita nggak kecewa, kada usah berproposal. Proposal kita hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, dan nanti biar Allah yang milih. Dari awal Bib, kita berusaha banyak minta sama Allah, proposalnya sama Allah. Nanti Allah yang milih Bib. Akhirnya apa? Allah pilih orang-orang. Nah, ini yang hadirin. Ini kan pilihan Nabi. Donatur dari mana-mana datangan, padahal kita nggak pernah ngirimkan proposal kepada mereka. Ini namanya pilihan itu. Bahkan ada yang berjuang dengan tenaga, pikiran. Ustadz-ustadz yang ngajar juga masya Allah terpilih. Keikhlasannya, kesungguh-sungguhannya, keahliannya, semuanya. Jadi kita minta sama Allah, kemudian Allah nanti akan pilih. Ini loh hambaku yang ikhlas akan berjuang bersamamu. Ini loh hambaku yang ikhlas akan berjuang bersamamu.
Berarti kita-kita yang umpat berjuang di Anwaha ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung karena kita ini ikut berdakwah. Beruntung santri yang tahajud kita dapat pahalanya. Santri sholat berjamaah kita dapat pahalanya. Santri ngaji kita dapat pahalanya. Tapi jangan mentang-mentang dapat pahala terus kada ngaji pian. Sudah cukup santri mewakili gitu. Masya Allah. Semoga Allah berikan kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam perjuangan, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam khidmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi sampai-sampai di Anwaha ini Masya Allah, ada yang punya apotik ikut berjuang, obat gasan santri gratis. Ada yang diisi klinik umpat berjuang, santri berobat dikasih gratis. Coba, alangkah beruntungnya di luar sana orang diisi rumah sakit ganal, tapi gak ada istilah kayak itu, gak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keahlian kada dipilih sama Allah. Keahlian hanya untuk mendapatkan uang, tapi kada dipilih oleh Allah untuk berjuang. Coba, makanya beruntung pian-pian yang umpat berjuang dengan apapun yang pian bisa lakukan. Bahkan pian umpat berjuang hanya dengan apa? Menjadi relawan. Itu relawan kita yang di luar maupun yang di dalam. Relawan yang ngatur parkir, yang ngatur sendal lah. Itu semuanya memang Allah yang milih. Bukan ulun kada, tapi Allah yang milih. Maka beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba para habaib yang datang jauh-jauh setiap kulla yaumil itsnin tis'atu anfar min al-habaib. Tis'ah habib. Naam. Ada asqaf fi bahashim في القاف هذا هم جاءوا إلينا ما شاء الله. هذا دائما كل يوم الاثنين 9 habaib Allah datangkan, Allah yang milih. Jadi kita ini kurang apa? Ya kurang ajar aja gitu. Kalau kita kada mau berusaha untuk istiqomah, sudah berada di jalur yang tepat, maka kita minta kepada Allah untuk apa? Agar kita ini bisa istiqomah dalam kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita mati berjumpa dengan datuknya para habaib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mungkin ini pembacaan kitab kita. Nanti kita lanjutkan, kita dengarkan nasihat tausiah daripada Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Semoga kehadiran para habaib, baik yang setiap hari Senin maupun di sini ada Habib Muhammad Al-Kaf, ada Habib Agil bin Salim Baharun, semoga hadirnya beliau-beliau inilah yang kita harapkan keberkahannya. Habib itu kalau hadir di suatu majelis duduk aja. Kita yang bukan Habib ini alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Rumah pian dimasuki sama Habib, duduk aja Habib itu. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi kalau sampai duduk kemudian doa, kada doa aja rahmat Allah turunkan. Makanya jangan sampai rumah pian kada pernah dimasuki Habib. Doa minta sama Allah, ya Allah semoga Habib rancak ke rumah ulun gitu. Masya Allah, beruntung. Jadi majelis ini alhamdulillah setiap hari Senin banyak habaib. Ini datang habaib dari mana-mana datang, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan semoga kita semuanya ini mendapatkan keberkahan daripada para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkat hadirnya para habaib di majelis kita ini, semoga keberkahan yang Allah berikan kepada kita semakin banyak, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semakin banyak, keluhuran yang Allah berikan kepada kita semakin banyak. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan semuanya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang ada masalah Allah selesaikan, yang ada masalah Allah selesaikan. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihin wa salihat, dan semoga kita semuanya tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafun salih fi mithli hadhihi al-qira'ah. Al-Fatihah.